Hello everyone, moi yang Jamir, Jamir mong Max Lopez so managi welcome kuri ase aro iso moram salam janai di ase. Ajila video de mohan janibo itu Pilex tablet lawa pore de. To itu Pilex to ki bimar laga tawai ase. Itu janibo aro kiman khabo paribo na aro itu kiman diri tak khabo lage. Itu bi janibo aro side effect bi ase na nai aro tala composition bi ki ase. Itu kan olop janibo de. To itu Pilex to le itu ekta Himalaya company laga beshi bal tawa ekta ase aro itu market te around 200 something bra pai jabo aro itu ekta daba te itu bitor te 60 tablet thakibo aro itu ki bimar laga tawa ase kuli itu sob mani jani thakibo itu tawa itu ekta piles laga tawa ekta ase to beshi bal ase itu piles to kili hoy kuli itu mokan constipation howa karne hi piles to olai na to constipation to kili hoy kuli to itu ajikali to kaman ase ekta na mokan junk food beshi khai thake aro ki kobo pani kumdi kha karne na nodi to ini mokan physically activity iman nathakile bi constipation bi hoy aro itu beshi diri howa karne bi constipation bi hoy na to mokan ketia constipation hobo to piles to olai na to sabi mokan return de jadam de beshi takat dibole olai jai na to beshi takat dishibole to mokan muscle to bahar de olai jai to ketia muscle to bahar de olabo etu damte ki kobo muscle de pressure lagi jai na to etu damte piles to develop ho jai na etu biji te shuru ho jai to ina damte kunuba to sorom bra nokoi kina ni rakhi de na etu biji te aste tangor hoki na etu operation tak pe kuribole bi olai de etu karne he na nochobabo lage to ketia apni ki enaga shuruat hoy ase na irritation hoy ase kujili bi hoy ase na stool de bleeding bi jai ase aro enaga swelling bi ho jai ase na mangso extra ola nisina ina ho jai ase to enaga time de apni to Pilex to kale beshi pao result pabo de to itu ekdin de kiman khabo paribo kole to itu ekdin de duita khabo morning evening ekta khabo paribo na aro itu sabi itu to le apni piles ase kobi to piles to beshi dangor ase beshi biya ase kole to itu time de itu tablet kale itu pra eku kam nokuribo na kole bi itu apni ni bleeding hoy ase aro enaga swelling hoy kina ase na starting hoy ase na olop shuruat ase to ekdam de kale hi apni ke result pal dibo noli to beshi dangor hoy jai ase beshi biya ase kole to itu time de action nolobo aro itu kiman diri tak khabo lage kole to itu apni ek hafta 2 hafta kha nimide itu war eko action nolobo itu kale 2 muna nole 3 muna continue khabo lage na lamba khabo lage exam de hi apni laga piles to bilkul bitor pra khotam kuri dibo itu enaga ase kunuba to ini kai ase koina olop din khabo ini chari de na olop bal howa nisina hoy thake ini chari de itu ni continue olai thake itu karne itu kaisi koli to 3 months to continue khabo lage etu time hi apni laga piles to bitor pra khotam hobo ena ase aro tai laga yate sabe yate moi dekai di ase ingredients to beshi ase itu moi nokoi legi ani apni nga yate dikhi ase to itu ingredients to beshi bal ase to tate main to le mokan laga bleeding to rukai dibo aro swelling hoina tha to itu bhal kuri de na itu duita beshi bhal pra kam kore aro itu biji to mokan laga digestion bi bhal kuri de aro constipation bi bhal hoi jai na to yate ingredients to beshi bal ase to apni khan bi enaga hoi ase kole to itu ekbar khai sabi beshi bal result pabo aro itu tai laga side effect bi ki ase na kole to itu side effect to eku nai holebi itu konoba ke ini skin rashes hobo pare noli to পেট গরম হয়ে যায় না ena bi hoy aro kunuba vomiting hoy
না ইটো হে ঠিকে পাই নলিতো সাইড ইফেক্ট তো একো নাই আৰু এইটো কেতিয়া এইটো টেবলেটটো আপুনি খাই আছে খাব ইটো দামতে আৰু বি একটা তাই লাগা অইনমেন্ট বি একটা আছে ইটো বি অইনমেন্ট লাগাটো মই আলাগ ভিডিওতে বনাই দিব তো ইটো দামতে টেবলেট কাৰ্টন দিটো অইনমেন্ট ইটো বি লাগাই দিবি বেছি ভাল একটা ৰিজাল্ট পায় ইটো একটা আছে তো কোনোবা এনেকা পাইলছ এনেকা হৈ থাকি আছে বলিতো আপনি কামবি ট্রাই করবে তো বেশি ভাল আছে তো ট্রাই করে চাবি তো এক 2 মহিনা নহলে 3 মহিনা তো কন্টিনিউ খাবি এইটো কাম দেখি আপনি কে রিজাল্ট বেশি ভাল দিব আর ভিতৰৰ পৰাহে আপনি লগা পাউচটো খতম কৰি দিব দে বেশি ভাল একটা আছে ট্রাই করে চাবি তো চলো আজি লা ভিডিওটো ইমান তাকে কৰিব ভাল লাগিছে বলে লাইক করে দিবি শেয়ার করে দিবে আৰু আপনি কামবি ডিমাপুৰ বালিবি কিনা আছে ইয়াতেতো গৰম পৰা মৰি আছে লাইট বি নাই এইটো ওপৰতে গৰম আছে তো চলো নেক্সট ভিডিওটো লগ কৰিব বাই বাই